السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبائي في الله، كيف أحوالكم؟ أتمنى أن تكونوا في أحسن أحوال إن شاء الله. كما رأيتم أننا البارحة تطرقنا إلى درس أدوات المعرفة وأدوات النكرة. Los artículos determinados y los artículos indeterminados. اليوم إن شاء الله سوف نتطرق إلى درس جديد، وهو كيفية تصريف الأفعال en presente de subjuntivo. Cómo se conjugan los verbos en el presente de subjuntivo, ¿vale? Hoy vamos a ver cómo se conjugan los verbos y algunos ejemplos. Y mañana, si Dios quiere, vamos a ver el uso del subjuntivo, ¿vale? Es muy sencillo. Ahora vamos a ver las terminaciones del presente de subjuntivo, ¿vale? Es muy sencillo, por favor, concentráis conmigo. Los verbos que terminan con AR y los verbos que terminan con ER y los verbos que terminan con IR. Estamos hablando de los verbos regulares، ¿vale؟ كنهضروا على الأفعال القياسية ماشي الأفعال غير القياسية. غنبداو بالأفعال القياسية، ديك الساعة نمروا إن شاء الله الأفعال غير القياسية los verbos irregulares. هنايا غادي نشرح لكم لا terminaciones de verbos regulares en el presente de subjuntivo كيمشيو se van al contrario del presente de indicativo، ¿vale? في presente de indicativo عندنا primer grupo la terminación del primer grupo كتمشي o as a amos as an، وفي السيكوندو كتمشي e es e hemos is en. tercero كتمشي e es e imos is en. أما هنا في presente de subjuntivo al contrario totalmente كتمشي بالنسبة للبريمير جروبو los verbos que terminan con AR كنحيدو AR وكنديرو e es e hemos is en. يعني بحال اللي كان في بريسنتي دي انديكاتيفو في سيكوندو جروبو ولا في بريمير جروبو في بريسنتي دي سوبخونتيفو. شفتو كيمشيو هنا بحال جو كتمشي مع اي تو اس el ella usted e nosotros hemos vosotros is ellos ellas ustedes en في primer grupo، ¿vale? El segundo el tercero se conjugan de la misma manera. أما فيما يخص جروبو الثاني والثالث كيمشيو كيتصرفوا بنفس الطريقة. مثلا غيكون عندنا فيربو تينير فيربو كومير وبيبر، يعني كومير كينتهي اي ار وبيبر كينتهي اي ار، ولكن كيتصرفوا بلا ميسماس تيرمينيساسيونيس اللي عندنا هنايا. سيكوندو التيرثيرو عندنا ا اس ا اموس ايس ان. سيكوندو التيرثيرو también ا اس ا اموس ايس ان. شفتو ما كاين حتى شي تغيير بحال هاد. السيكوندو جروب الترتير جروبو كيتصرفوا لا ميسما مانيرا بنفس الطريقة. Ahora vamos a ver algunos ejemplos con los verbos, por favor, para entenderos mejor, ¿vale? Vámonos, por favor. Aquí tenemos tres verbos. El modo de subjuntivo presente، كنهضروا presente في الزمن الحاضر ديال subjuntivo. المودو subjuntivo ملي كنقولوا subjuntivo algo irreal، يعني كيمشي الكونتراريو ديال presente de indicativo. presente de indicativo على شي حاجة ذاتية موضوعية. أما el presente de subjuntivo presente de subjuntivo يعني بحال ايماجيناسيون، غير كتخيل مثلا بحال ديسيو مثلا دودا probabilidad احتمالات possibilidad كونسيخوس نصائح اكسيتيرا. هادشي غير تمني وصافي، يعني الغو اريال غير كتمنى يقدر يكون يقدر يوقع يقدر ما يوقعش، ¿vale? Ahora vamos a ver cómo se conjugan los verbos, ¿vale? Aquí tenemos verbo trabajar عمل comer أكل beber عاش، ¿vale? El primer verbo, por favor, trabajar, se conjuga de esta manera. Trabaje, trabajes, trabaje, trabajemos, trabajéis, trabajen.
trabaje, trabajes, trabaje, trabajemos, trabajéis, trabajen. شفتو؟ اما في بريسنتي دي انديكاتيفو كان كيتصرف تراباخو تراباخاس تراباخا تراباخاموس تراباخايس تراباخان. شفتو كيفاش تغير؟ عندنا كومير، كومير هي اكله. كوما، كوماس، كوما، كوماموس، كومايس، كومان. كوما، كوماس، كوما، comamos, comáis, coman. ¿Vale? Ahora vamos a ver verbo beber, beber asha, viva, vivas, viva, vivamos, viváis, vivan. Viva, vivas, viva, vivamos, viváis, vivan. ¿Vale? Es muy sencillo. Ahora vamos a ver otros tres verbos, por favor, para entenderos mejor. Aquí tenemos presente de subjuntivo de tres verbos. Amar, beber y vivir. Amar, ahabba, beber, sharaba, vivir, aisha. ¿Vale? Se conjugan de esa manera. Ame, ames, ame, amimos, amíes, amén. Ame, ames, ame, amimos, amís, amén. ¿Vale? Amar wa ahabba. Beber, بيما شفتو بيبير كاين سايب اي ار رجعت اس اموس اس ان بيبا بيباس بيبا بيباموس بيبايس بيبان بيبا بيباس بيبا بيباموس بيبايس بيبان y verbo beber viva bebas viva vivamos viváis vivan. Viva, vivas, vivamos, viváis, vivan. ¿Vale? Es muy sencillo. Ahora vamos a ver algunos ejemplos, por favor. ¿Vale? Aquí tenemos el verbo hablar. Hablar o تكلم. Verbo hablar. Termina con AR, يعني que es el primer grupo. Aquí tenemos dos frases. Por favor, concentráis conmigo. Espero que hables bien el español. Espero que hables bien el español. كنتمنى تهضر مزيان اسبانيول. كنتمنى تهضر مزيان اسبانيول. Espero que hables. يعني انا غير كنتمنى. يعني ماشي كنتمنى نقدر تهضر مزيان وقدر ما تهضرش مزيان. Espero que hables bien el español. Espero que hables bien el español. ¿Vale? El segundo ejemplo, por favor, de verbo hablar. Es posible que hable con el profesor. Es posible que hable con el profesor. من الممكن أتحدث أو أتكلم مع الأستاذ. Es posible que hable con el profesor. Es posible que hable con el profesor. من الممكن أتحدث مع الأستاذ. قدر نتحدث معه قدر ما نتحدثش معه. يعني هذا هو subjuntivo. ¿Vale? Ahora vamos a ver otros ejemplos, por favor, sobre el verbo estudiar. Estudiar o darasa. ¿Vale? Estudiar, darasa. Aquí tenemos dos ejemplos. El primer ejemplo se dice: no creo que estudies bien el español. No creo que estudies bien el español. لا أعتقد أنك تدرس الإسبانية جيدا. No creo que estudies bien el español. شفتو estudies ماشي estudias. لو كان بريسنتي دي انديكاتيفو غتكون estudias. ولكن هذا بريسنتي دي subjuntivo. No creo que estudies bien el español. ما كنعتقدش بأنك
كتدرس الإسبانية مزيان. ¿Vale? El segundo ejemplo, por favor, del verbo estudiar. ¿Acaso los alumnos estudien inglés ahora? ¿Acaso los alumnos estudien inglés ahora? ربما تلاميذ كيدرسوا الآن إنجليزية. ¿Acaso los alumnos estudien inglés ahora? ربما تلاميذ يدرسون الآن الإنجليزية. ¿Acaso los alumnos estudien inglés ahora? Estudien, ماشي estudien. ¿Esto? Estudien. ¿Vale? Ahora vamos a ver otros ejemplos, por favor, sobre el verbo comer. El verbo comer, akala. ¿Vale? Verbo comer en árabe, akala. El primer ejemplo se dice: te aconsejo que comas bien por la tarde. Te aconsejo que comas bien por la tarde. كنصحك باش تاكل مزيان مع نص النهار. Te aconsejo que comas bien por la tarde. شتو comer كينتهي ب زولنا درنا اس حيت كان قصدك انت. Te aconsejo que comas bien por la tarde. Te aconsejo que comas bien por la tarde. كنصحك باش تاكل مزيان مع نص النهار. ¿Vale? El segundo ejemplo: espero que coman esta manzana. Espero que coman esta manzana. كنتمنى ياكلوا هاد التفاحة. هاد التفاحة. Espero que coman ellos أو ellas أو ustedes. Espero que coman esta manzana. كنتمنى ياكلوا هاد التفاحة. قدر ياكلوها قدر ما ياكلوهاش. أنا غير كنتمنى. Espero que coman esta manzana. ¿Vale? Ahora vamos a ver otro verbo, por favor. Comprender. Comprender هو فاهمة. تفهم؟ comprender أو entender. أنا درت لكم comprender حيت verbo regular. إلا درت entender هو verbo irregular حيت se cambia. ¿Vale? Comprender. El primer ejemplo se dice: es necesario que comprendas la lección. Es necesario que comprendas la lección. شتو comprender كتنتهي ب وديرنا as. comprendas. Es necesario que comprendas la lección. من الضروري أن تفهم الدرس. من الضروري أن تفهم الدرس. Es necesario que comprendas la lección. Es necesario que comprendas la lección. من الضروري تفهم الدرس. ¿Vale? El segundo ejemplo, por favor, concentráis bien conmigo. Se dice: ojalá vosotros comprendáis el subjuntivo. على الدرس ديالنا اليوم. ojalá vosotros comprendáis el subjuntivo. كنتمنى تفهموا الدرس السبجونتيفو. كنتمنى تفهموا السبجونتيفو. ¿Vale? subjuntivo شرطي يعني بالعربية نقدر نقول له شرطي. ojalá vosotros comprendáis el subjuntivo. كنتمنى تفهموا el subjuntivo. ¿Vale? Y ahora vamos al último verbo, que es el verbo beber. Por favor, beber قلنا هو عاشا. Aquí tenemos dos ejemplos. Concentráis conmigo, por favor. يعني بحال اللي كينتهي ب ER وبحال اللي كينتهي ب ER. El primer grupo, el segundo grupo, el tercero son iguales en la conjugación en cuanto al presente de subjuntivo. فيما يخص السubjuntivo. ¿Vale? Aquí tenemos dos ejemplos. El primer ejemplo se dice: deseo que vivas con tus padres. Deseo que vivas con tus padres. كنتمنى تعيش مع والديك. كنتمنى تعيش مع والديك. انا غير كنتمنى، انت تقدر تعيش وتقدر ما تعيش، هذاك شغلك. Deseo que vivas con tus padres. Deseo que vivas con tus padres. ¿Vale? El segundo ejemplo, por favor. Es malo vivan en la calle. Es malo vivan en la calle. من السيء أو من سوء أن يعيشوا في الشارع. vivan ellos أو ellas أو ustedes. Es malo vivan en
لاكاي، من السوء أن يعيشوا في الشارع. أحبائي في الله، لقد أنهينا هذا الدرس. أتمنى منكم اشتراك في القناة ليصلكم كل جديد، ولكم مني أجمل تحية. سوف أراكم إن شاء الله في الحصة القادمة، وإلى اللقاء أحبتي في الله.